Ayan guys, naka-hold up naman ang inyong lingkod. Pak, o diba? May bit-bit na Gucci. Pak. Kaloka. Thank you, Senator. Ayan. Medeto! Akite kudasai! Warning! Oh, may warning pa ha? Wow! Warning! Warning Gucci. Gucci! Tawaran natin. Negaichimasu! Oh! Mama, may oras ba to? Okay. Hi, Chan Paari. Ayan, maliwanag na. Woo! Ay! Perfect! Wow! Umedeto! Hawaii! Isang makaitimasu? Ano? Aray ne. Gina. Okay. Siawase ne. Siawase. Siawase. Siawase ne. Oh, kawaii. Ine. Akagui ne. Mayayaman ne. Oh. Ay! Kawaii. Bagay! Ay! Galing! Ganda. Perfect! Ay! Yayaman niya. Yeah! Umedeto! Umedeto! Ay, kanjo riwari ne. Tanjo Riwari ne. Happy birthday! Ay, modoste. Ayan, at syempre guys, tatayo na tayo at saka imomoda na natin yung Gucci na bag. Ayan guys, o, diba pa? Aura ng aura sa bag. Ang ganda niya, diba? O, diba? Talagang masasabi mong panalo sa bag. Gusto ko mamahalin ang bagay, no? Nakakaloka, syempre si Senator yan. O, pa? Aura. Aura, aura, aura. Ayan guys. Look at me. O, diba? Nakakasosyal ang bagelya. Kaya hindi ko rin siya nagagamit. Charot. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayan na siya guys. Diyan namin siya binili. Sa Gucci shop talaga siya. Ayan. Pack na pack. Ayan guys. Thank you guys. Sana nagustuhan niyo ang vlog ko for today. Ayan pack. Thank you, Senator.